Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bunga Dwi Oktani, class 1A. My video, minutes 1 to 3. Tidak, itu kita jadi suka bingung sendiri nih, harus belajar dari mana dan apa dulu yang harus kita pelajari. The soft take of learning with your and teacher or self-taught learning is that we after with our several confess about we to start and what we should learn first. Belajar menggambar bisa dimulai dari menggambar apa yang kita suka, dan itu nggak salah juga nih. Tapi kiranya kalau kalian mau step by step tahapan belajar Learning to draw extra with drawing whatever we like and with nothing we wrong with the about if you want to learn step by step stages. gambar yang baik dan gak langsung dari belajar menggambar kepalanya si Tanjiro dia, maka gue akan perkenalkan kalian pada 3 tahap belajar menggambar yang pernah gue terima di bangku perkuliahan ini nih. To learn how to draw will and not just start with drawing Tanjiro's had I enter you to the three stagger of drawing that I turned at my art school. Ilmu mahal nih bos. Dong. Seperti yang udah gue bilang tadi, di sini tahapan belajarnya gue akan bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan dasar, yang kedua itu adalah tahapan menengah, dan yang terakhir itu There is some variable knowledge both as maintained early. I will drive the learning process into 3 stages. The first is the base stage. The second is the intermediate stage. itu adalah tahapan atas ya. Namanya agak simpel karena gue bingung juga nih mau namain apa ya. Ya intinya setiap tahapan itu akan berisi rentetan materi yang perlu kita pelajari nih. And the last one is the effect stage. The names are pretty simple because I'm not sure what answer to tell them. The point is Setiap tahapan berkaitan satu sama lain, jadi kalau kita lemah di materi-materi tahapan dasar, maka otomatis nih tahapan menengah akan jadi 2 kali lebih sulit. as strategies in indicator. So if we're weak in the foundational state material, the intermediate state will automatically be twins and difficult. Oke, mungkin langsung aja kita bahas tahapan yang
sama ya guys ya. Materi-materi yang ada di tahapan dasar itu banyak yang berisi latihan-latihan yang berfokus untuk membuat Eric the jaws differ into the fish take. Guys, the material in the basic, the mostly cons of exercise focus on making our heart more flexible. tangan kita jadi lebih lentur serta terbiasa dalam membuat garis. Di tahapan ini juga kita sudah mulai diperkenalkan nih konsep bentuk 3 dimensi serta pemahaman I will as the king. I will as getting us to drawing land and the stakes. We are also intro to the context of three-dimensional habits and worsening three names into dimensional people media. pemahamannya dalam media kertas yang 2 dimensi. Tahapan ini adalah tahapan yang hampir semua orang yang belajar otodidak tuh lewati ya. Adapun materi dalamnya itu sebagai berikut nih guys. Yang pertama kita pelajari itu di tahapan dasar ini adalah membuat There is a stake almost everyone learning to draw with stock. The material coiner is a form follows the fish, the wheeler, and the is basic. The is buat garis. Percaya nggak percaya, rata-rata hari pertama di kelas menggambar itu kita disuruh menggambar garis ya, bukan langsung menggambar rambutnya drawing lines. Believe in or not, on the first day of drawing class we are asked to draw lines, not to draw directly. Bojo tentunya garis bukan sembarang garis ya, tapi garis yang lurus dan terkontrol. Cara latihannya waktu itu kita gambar lurus tuh sejauh 5 hektar ya. Maksud Just high of course into any land, but strike and counter line the way we practice bake the word to draw a strike line as far as 5 haters. 5 lembar kertas A3 sebanyak-banyaknya ya, dan selurus-lurusnya lah tentunya. Ini demi membuat kita terbiasa membuat garis yang panjang. Here's what aim is and many a three share of people as possible and has strategies as possible of course to get answer to drawing long lines. Jadi pas sketsa nggak ada tuh garis pendek-pendek yang diulang-ulang kayak lagi gambar bulu ya.
Selanjutnya itu kita bisa mulai belajar menggambar bidang datar kayak kotak. So in this cases, tree or horse repeater lines like when driving for night weekend. Start learning to draw flat, happy like squares, triangles, and parallels long ramps. Segitiga, jajar genjang, dan bentuk-bentuk bidang datar lainnya nih. Tentunya si bidang datar kita buat dengan garis yang lurus dan tarikan yang rapi nih. Kalau bisa satu tarikan ya si Ranked lengths and water floods. Happy, of course, we cried. Flood happy with strike lines. garis per garisnya itu. Gambar lingkaran itu biasanya yang paling susah ya. Sampai sekarang gue juga masih ada minyon ya kalau bikin buletan gitu tuh. Di fase latihan selanjutnya kita udah The length of their axle are usually the most difficult part, even known as the stroller when driving circles during the practice parts. bisa mulai latihan gambar bentuk-bentuk bangun ruang nih. Kedengarannya sepele, tapi kalau kalian ada di kelas-kelas penggambar, nah itu biasanya kalian baru menyadari nih ya kalau banyak yang gak bisa gambar kayak kubus, balok, dan bentuk-bentuk bidang ruang lainnya. Yang paling penting dari latihan ini tuh sebenarnya adalah ada pada pemahaman kita untuk menggambar kedalaman dan juga Next, we can start practicing drawing three-dimensional habits. It's short, simple, but if you're in drawing closer, that was the case. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.